What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? The more you read, the better you read. Hello everyone. Hi, I am Maria. And today I want to talk about how to improve reading comprehension in analyzing and criticizing a reading text among teenagers. Reading comprehension is very important. Now many people actually feel that they have good reading comprehension, but they have difficult reading. But there are also many people who do not have good reading comprehension, who read slowly, and this is, of course, an obstacle to improving language, even in our own native language. As for the difference in reading, ordinary reading is only for surface understanding of the content, while critical reading or reading comprehension is reading with deep and evaluative thinking involvement to gain a more comprehensive and objective understanding of the reading text. Now here I visit two of the dormitories where Papua teenagers who are studying at the high school level life. As teenagers as senior high school KPG KAS Papua Merauke. KPGS Papua Merauke. Yes, I say is to the people, to students. The problem of critical reading among Papua teenagers in the city of Merauke is still quite significant. Low literacy levels, lack or monitoring and limited teachers, strong oral culture, which Papuan people have a strong cultural tradition of speech. They prioritize oral communication over reading, so that in the reading culture does not develop optimally. Low interest in reading, awareness to start good things are also the main obstacles. Okay, now I also to the your I am to the together to the sea in life in children of Papua in the asrama KPG KAS Papua Merauke. Halo semua, apa kabar? Baik. Lagi apa sekarang? Belajar bahasa Indonesia. Bagaimana perasaan Yohanes ketika Yohanes belajar bahasa Indonesia dengan membaca buku bahasa Indonesia? Apa kesulitan apa saja yang Yohanes temui? Kesulitannya ada tulisan yang berbeda. Oke, baik. Oke, halo, selamat sore adik. Selamat sore kakak. Kalau boleh kakak tahu kebetulan adik nama siapa? Kalau boleh tahu? Nama saya Janet. Ya. Oke, jadi di sini kakak datang, kakak ingin menanyakan beberapa hal seputar kegiatan belajar. Kira-kira di asrama ini yang pengamatan adik dan juga mungkin adik rasakan, kira-kira nih di asrama ini bagaimana dengan proses belajarnya? Baik, saya akan menjawab. Proses pembelajaran atau proses belajar yang ada di asrama ini cukup baik. Namun ada beberapa dari adik-adik dan teman-teman yang mungkin belum bisa membaca dengan baik atau sulit untuk memahami suatu bacaan dalam buku tersebut. Dengan mungkin sulit untuk mengartikan kata-kata yang ada di dalam buku dan menjelaskan kata-kata tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri. Apakah mereka rata-rata siswa di sini suka mengoleksi buku? Menurut pengamatan saya yang ada di asrama ini sangat minim atau sangat kurang dari orang-orang yang suka mengoleksi buku tersebut.
Oke. Kira-kira ketika belajar itu bawanya suasananya mereka bawa dalam konteks menyenangkan ataukah rata-rata mereka cepat jenuh, bosan begitu? Kalau menurut pengamatan saya lagi, kebanyakan itu adik-adik dan teman-teman yang sedang belajar itu kebanyakan mereka bawa dalam konteks yang senang, tidak jenuh. Tapi kalau macam kita terlalu terus-terusan berpatokan pada buku, kadang-kadang jenuh. Jadi mereka biasa menggunakan HP sambil mendengarkan musik dan belajar. Oke, baik. Kalau untuk dari adik sendiri, nah kira-kira ketika adik membaca sebuah buku nih, kira-kira kesulitan-kesulitan apa saja yang adik temui? Mungkin di dalam suatu bacaan itu ada bahasa-bahasa yang saya tidak paham, itu yang buat saya sulit untuk memahami suatu bacaan dalam buku tersebut. Oke. Jadi rata-rata pada saat adik membaca buku nih, adik sekedar membaca saja kah atau adik berusaha untuk memahaminya? Bukan hanya sekedar membaca, namun saya berusaha untuk memahami bacaan dalam suatu buku. Oke, seringkali mendapat kesulitan Ya, untuk memahaminya. untuk memahaminya. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kakak tentang seputar ini. Intinya mungkin kakak sudah punya gambaran sedikit tentang problem apa yang terjadi soal proses pembelajaran di sini. Nanti bersama dengan kakak kita akan membuat sebuah grup diskusi untuk berusaha pelan-pelan untuk membincangkan masalah-masalah untuk adik kita. Baik, itu saja dari kakak. Terima kasih ya adik. Sama-sama kakak. Ya, selamat sore. Critical reading among Papua boarding school children in Merauke is still a problem due to limited human resources and reading materials that suit their needs. Lack of reading motivation, influence growth by oral cultural, and lack of support from the surrounding environment also affect this condition. Therefore, an engaged effort in need from teachers, family, dormitory coach, and the community to create a conducive learning environment and provide interesting and relevant reading materials so that children critical reading skills can develop optimally. Okay, maybe that's its explanation. This is my video about critical reading in Papua boarding school KPG KAS Papua Merauke. Okay, goodbye, see you.